समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करू आपण माने समस्ते ईश्वर द्वारा उत्तमता भोग करुछंती। ख्रीष्टीय जीवन रे प्रार्थना हेउछि एक मुख्य अंश। आमे माने प्रत्येक ईश्वर निकट रे प्रार्थना करी अनेक विषय पाई थाउ एवं बेले बेले अनेक दिन धरी प्रार्थना कले मध्य तार उत्तर पाई पारि न थाउ। सही समय रे आम मन रे अनेक प्रकार प्रश्न उंकी मारी थाए एवं विश्वास जेमिति दुर्बल होला परि लागि थाए। तेबे परमेश्वर काहेकि प्रार्थना सुनंती नहीं? अबा आम प्रार्थनार उत्तर काहेकि आसे नहीं? काहेकि ईश्वर विलंब करंती? सही विषय रे ईश्वरंक वाक्य मध्यरु किछि अल्प समय आमे चिंता करिबा। पवित्र शास्त्र बाइबल एही विषय रे विस्तीर्ण भावरे हमको बुझाए। प्रार्थनार उत्तर काहेकि आसे ना होय, काहेकि शीघ्र आसे नाही, काहेकि विलंब हुए, एहार अनेक कारण रही अछि। सबो समय रे गोटे ही कारण दायी नुहे, किंतु भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रकारर कारण हेतु प्रार्थनार उत्तर आसिबारे विलंब हुए। आज सेथि मध्यरु गोटे विषय रे आमे चिंता करिबा, जेउ विषयर किछि अंश 10 नंबर गीत रे दाऊद लिखि अछंती। न्याय पाई प्रार्थना करे करू एवं निज मनर सबु वेदना को ईश्वरंक निकट रे कहू कहू 17 पद रे दाऊद कहंती, हे सदा प्रभु तुम्हें नम्र लोक मानकर बांछा सुनियछ, तुम्हें से मानकर अंतकरण प्रस्तुत करिवो, तुम्हें सुनिबा पई आपना कर्ण डेरिवो। सदा प्रभु नम्र लोक मानकर प्रार्थना बा जहाँ से माने इच्छा करी प्रभुक निकट रे जणांती ताहा सुनी सारी अछंती, किंतु नीरव होई उत्तर देई नाहंती। कारण प्रार्थनार उत्तर देबा पूर्वरु से प्रथमे सेमानंकर अंतकरण को प्रस्तुत करने को चाहती। अपेक्षार एही समय मध्य ईश्वर मनुष्य को ताहांकठारे भरोसा रखिबा सिखांती एवं धैर्य को वृद्धि करांती। मनुष्य निजको परखी काहेकि ताहार प्रार्थना सुना जाऊ नाही एहा विवेचना करी करी आहुरी सिद्धतार पथरे आगे चलू एहा से चाहती। निज इच्छा को ईश्वर को जणाऊ मनुष्य आहुरी अधिक प्रार्थना रे समय बिताई ईश्वरों को अति निकटवर्ती हो जाओ यह से चाहती। जो विषय से ईश्वरों को मार्गी अच्छी ताको व्यवहार एवं संभाली रखिबार शक्ति एवं अभिज्ञता बा बुद्धि से मनुष्य को प्रदान करने को चाहती। कारण मनुष्य निज अज्ञानता व मूर्खता हेतु पाइथिबा आशीर्वाद को जेपरि पुनर्बार हराई न दिए। विलंबर एही अपेक्षा मध्यरे मनुष्य नुआ नुआ अनुभूति देई गति करी आत्मिक भावरे जेपरि एक पूर्ण वयस्क पुरुष होई पारिबो एहा से चाहती। प्रार्थना सुना न जिबार एवं ईश्वरंकर निरवतार एही समय को से मनुष्यर भविष्यत पाई एक महान अनुभूति पूर्ण साक्ष्य भावरे व्यवहार करने को चाहती। जेपरि सही अनुभूति भविष्यत रे केवल ता निज पाई नुहे, किंतु अपेक्षा और निरवता दे गति करुथिबा अन्य मानक पाई मध्य लाभदायक होई पारिबो। एही समस्त विषयर प्रस्तुति परे बा मनुष्यर अंतकरण को ईश्वर निज इच्छा अनुसार सबो दिगरे प्रस्तुत करि सारिबा परे ईश्वर पुनर्बार सुनिबा पई आपणा कर्ण डेरंती। किंतु एही स्थान रे गोटे प्रश्न उठे, काहेकि ईश्वर तो प्रथमरु तार प्रार्थना सुनि सारी अछंती, तेबे आउ थरे काहेकि ताहार प्रार्थना सुनिबा को कर्ण डेरंती? काहेकि ना सेही समान व्यक्ति एही किछि मास बा वर्ष पूर्वरु निज मनर इच्छा को ईश्वर को जणाई किपरि प्रार्थना करुथिला, आउ आजि तार प्रार्थना संपूर्ण बदली जाइछि। सेही कथा सबु सुनिबा को कर्ण डेरंती। किछि वर्ष बा मास पूर्वरु निजर इच्छा को ईश्वर को पाखरे प्रार्थना आकार रे जणाइबा बेले केते पिलाणी आमी ता कथारे भर्ती होइथिला, किंतु आजि सबु भूली जाई से केवल ईश्वर को इच्छा को चाहुछि एवं कहूछि, प्रभु मते मो मागुणी अनुसारे उत्तर दियो बा न दियो, किंतु तुम उपस्थिति रे सब बेले रहिबा को मते सहाय्य करो। मो इच्छा नुहे, किंतु तुम इच्छा को मो जीवन रे पूरा करो। किछि वर्ष बा मास पूर्वरु मु तुम प्रेम को बुझी पारि नथिली, सेथिपाई राग, अभिमान, अभियोग आ जीत करी तुम सह कथा हेउथिली। तुमे काहेकि मो प्रार्थना सुनुन, काहेकि नीरव अछ, एपरि अनेक प्रश्न नै आसुथिली, किंतु एवं मो पाखरे आउ किछि अभियोग नाही। एबे मु तुम प्रेम को बुझी पारिछि। तुमे केबे मध्य मोहर क्षति करिबो नाही ए मु जानिछि। तुम नीरवता को मु बुझिछि। हाँ मु जानिछि तुमे केबे भी मोहर अमंगल करिबो नाही।
ଯାହା ବି କରିବ ସବୁ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ କଥା ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପୁନର୍ବାର କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଜଗତର ଜଣେ ପିତା ଯେପରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଚାହେଁ ତା ଛୁଆମାନେ ତାପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରି ବୁଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ରଖେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ। ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଭରା କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଦିଏ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଦେଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିଭରା କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚାହିଁଥାଉ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଓ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ବା ମାଲିକଙ୍କର ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ଅଲଗା ଓ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଅନେକ ଥର ସେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଥର ଆମ ଇଚ୍ଛାରୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଓ ନୀରବତାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନୀରବତାର ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ନୀରବତାର ସମୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ଯେପରି ଆପଣା ହାତରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାହାକୁ ବାରି ବାରି କରି ତିଆରି କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ସେହିପରି ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ବା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପାପ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଆଶୀଷ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବାରୁ ଆମ ମାଗୁଣି ଯେପରି ଆମର କ୍ଷତି ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଜିଦ୍ ନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେଉ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂରା ହେବାକୁ ଦେଉ। ଅପେକ୍ଷାର ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ବା ଦୁଃଖିତ ନ ହଉ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣାର ଦିନ ବିତାଉ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ଭରସା ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଓ ନୀରବତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।